وا سلیمان نظر اج تیری بنائی ہوئی مسجد اج وہ اندر رب دا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں اج سارے نظر آ رہے ہیں عتیق الرحمان نظر نو تے ابو جان نظر نہیں آ رہے ہیں جنہ بنا ایک پل نہیں سا رہندے وہ شکلیں یاد نہ رہیاں شام پئی تے ڈیگر ویلا تے پنچھی گھرانو آئے ایو نہیں آئے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے اے ہندوستان دے اندر دلی دا چوک ہے ویکھنا میرا رب کیویں قرآن دا محافظ ہے دلی دے چوک دے اندر عیسائیاں دا پادری آ کے مسلماناں نو چیلنج کر دیندا ہے کہندا ہے مسلمانوں آؤ اج دلی دے چوک دے اندر اگ لا دینے میں اپنی کتاب انجیل ان دے اندر سٹ دینا تسی اپنا قرآن دے اندر سٹ دیو جیدی کتاب سچی ہوئے گی اونوں اگ نہیں ساڑے گی مسلمان پریشان ہو جاندے نے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کول پہنچ جاندے نے کہندے نے شاہ جی عیسائیاں دا پادری چیلنج پیا کردا ہے کہندا ایتھے اگ بال دینے تسی اپنا قرآن سٹ دیو اسی جناب اپنی کتاب سٹ دینے شاہ جی کہندے نے چلو مینوں پادری دا چیلنج قبول ہے انج کر کے آئے نے تے کہندے نے او پادریا گل انج نہیں بننی اسی تے او مسلمان جڑے قرآن تو اچا بہنا بھی پسند نہیں کر دے اسی تے او مسلمان جڑے نپاک ہاتھ لانا بھی قرآن نو پسند نہیں کر دے اسی تے قرآن نو اپنی جان نالوں زیادہ عزیز سمجھنے انج کر اگ بال دینے تو اپنے سینے دے نال اپنی کتاب لا لے میں اپنے سینے دے نال اپنا قرآن لا لینا وا چھال تو بھی اگ دے اندر مار دے چھال میں بھی اگ دے اندر مار دینا وا اج پتہ چل جائے گا قرآن بچ دے یا انجیل بچ دیئے جدوں انی گل کیتی ہے عیسائیاں دا پادری دوڑن لگ پیندا ہے کہندا اگر مینوں پتہ ہوندا ایہو جے مرد کلندر بھی ہے نے ایہو جے رب نال قرآن نال پیار کرن والے بھی ہے نے میں جیڑا مسالہ جنوں اگ نہیں لگدی جیڑا میں انجیل نو لا کے آیا سا میں اپنے جسم نو بھی لا کے آ جاندا اللہ نے دس دیتا ہے انا نحن نزلنا الذکر زہے نصیب انہاں دے فرزند ارجمند سانوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ ساڑے کول تشریف لے آئے نے اسی انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں تے انہاں دے والد صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ جنت سے جگہ عطا فرمائے تے بلا تخیر اسی انہاں نو دعوت داں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڑھے تے بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگو قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں اجدہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام جس کے اندر میں گنہگار اور تسی احباب حاضر ہو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑی اس محفل نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور میں شکر گزار ہاں اپنے محترم بھائی حضرت مولانا قاری آب ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی
اور اپنے بڑے ہی پیارے دوست قاری عبدالرؤف صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اسٹیج تے تشریف فرما نے مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سانگلہ ہل دے امیر ڈاکٹر احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی جنہ دی والدہ محترمہ 2 دن قبر رحلت فرما گیا، اللہ ماں جی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ میں انہوں نے کیا سی مصروفیت تے تسی نہ آؤ، لیکن انہوں دی محبت، انہوں دا پیار، اللہ انہوں صحت والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سانگلہ دے ناظم محترم شیخ قاری قدرت اللہ بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ساڑھے شاہ کوٹ تحصیل شاہ کوٹ دے امیر محترم جناب قاری عبدالخالق صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے نال آن والے میرے ابو جان دے ہم سفر، ہم اثر، رفیق سفر جناب محترم حافظ محمد خان صاحب، بزرگ دس رہے سن، ابو جی دا نام لے رہے سن، میری اکھاں چوں آنسو آ رہے سن کہ اج انہاں دی بنائی ہوئی مسجد جس کے اندر اسی حاضر ہاں، اللہ میرے بزرگاں دی قبر تے رحمتہ نازل فرمائے۔ 52 مسجداں بزرگاں نے بنوائیاں سن اور ایک ایک دی مسجد دی پوری ڈیٹیل موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک مسجدہ دے اندر رب دا قرآن، میرے پیغمبر دا فرمان انشاءاللہ بلند ہوندہ رہے گا، اور میرے ابو جان نو برابر انشاءاللہ ثواب ملدا رہے گا۔ اللہ جی جنہ دے بھی والدین دنیا تو چلے گئے نے، باپ ہے، ماں ہے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا دے، اور جنہ دے والدین زندہ نے، اللہ انہاں نو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ عظمت قرآن دے حوالے دے نال اج دا پروگرام ہے، اور بچیاں دے اندر انعامات تقسیم ہو رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت نے وہ لوگ کہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا تے بڑا ہی خوبصورت ایک عربی لباس دے اندر جوان استقبال کرے گا، تے اے نیک مومن پوچھے گا تو کون ہے، میں نو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں، تسی کون ہو؟ وہ کہے گا جی میں قرآن آ جڑا دنیا تے پڑھ دے رہا ہے۔ کتنی شان اور عظمت ہے قرآن والیاں دی، قرآن نال محبت کرن والیاں دی۔ صحیح معنی دے اندر جڑا قرآن نال پیار کردا ہے، قرآن نال محبت کردا ہے، اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کردا ہے، اللہ آخرت اندر بھی عزت عطا کردا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے، دنیا تے بڑے بڑے ناول، بڑے بڑے ڈائجسٹ، بڑے بڑے اخبارات، رسالے انسان پڑھدا ہے، تھک جاندا ہے، اک جاندا ہے، لیکن اللہ دا قرآن 30 پاریاں دی چٹھی مومن نہ پڑھدا تھکدا ہے نہ اکدا ہے۔ جوں جوں قرآن پڑھدا جائے گا اللہ دی روح نو تسکین پہنچاندا جائے گا۔ آج اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے، اسے واسطے پوری دنیا دے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے نے۔ اسی صرف سمجھیا کہ قرآن نو سونے سونے غلافاں دے اندر لپیٹ کے بڑا خوبصورت عطر پرفیوم لگا کے اینو الماری دے اندر سجا دیو، یا سال بعد رمضان دا مہینہ آئے پہلے 5-7 روزے بڑی توجہ دے نال پڑھنا، اس تو بعد اللہ ماشاءاللہ اور نوجوان نسل صبح اٹھ دیاں بھی موبائل، رات نو سونا ہے تے پھر بھی ہاتھ دے اندر موبائل، بلکہ ہن تے بابے بھی وہ بھی ٹچ موبائلاں تے سارا دن اپنا ضائع کردے نے۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن والا بنا چھڑے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ دنیا دیاں جنیاں کتاباں بلکہ آسمانی کتاباں جڑیاں آئیاں، تورات، انجیل، صحیفے آئے، سارے دے اندر تبدیلیاں آ گئیاں۔ جیڑی پاکستان اندر انجیل ہے، انڈیا دے اندر وہ نسخہ نہیں، جناب کسے دوسرے ملک دے اندر وہ نسخہ نہیں،
ਜਿਹੜੀ ਤੌਰਾਤ ਇੱਥੇ ਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਦ नहीं कर सकिया। और यारो क्यों? अल्लाह दा कुरान ऐलान करके फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमांदे ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैं ही कुरान दे नाज़िल करने वाला, मैं ही कुरान दा निगहबान, मैं ही कुरान दा मुहाफ़िज़, मैं ही दा पहरेदार। और एक बात ज़हन नशीन कर लो, जेड़ा बंदा किसी चीज़ दा पहरेदार होए, जेड़ा बंदा किसी चीज़ दा निगहबान होए, जेड़ा बंदा किसी चीज़ दा रखवाला होए, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਗਾਰਡ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਬੋਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਚੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਚੋਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ? पहली खूबी है वे जेड़ा मुहाफिज है, जेड़ा किसी चीज़ का पहरेदार है, ओनू मौत ना आए। अगर मौत आ गई तो चोर दा ला के चले जाएंगे, अगर मौत आ गई तो चीज़ चुरा के चले जाएंगे। दूसरी खूबी है पहरेदार के अंदर होनी चाहिए, जेड़ा बंदा किसी चीज़ का पहरेदार है, ओदी जेड़ी नज़र ते ओदी समात जेड़ी है वो महदूद ना होवे बल्कि ला महदूद होवे। तीसरी खूबी है वे जेड़ा पहरेदार है, जेड़ा पहरेदार है, जेड़ा किसी चीज़ का मुहाफिज है, वो कमज़ोर ना होवे। अगर कमज़ोर होएगा जनाब चोर तकड़े आ गए ने, ओदे नालों हिम्मत वाले आ गए ने, उन्होंने बन के वो झूड़ के जनाब पहरेदार नू चुरा के लिया जाएगा। नज़र ते समात ला महदूद होवे, वो जनाब सारिया नालों ताकतवर होवे। चौथी खूबी है पहरेदार दा ताकतवर होना जरूरी है। अगर पहरेदार कमजोर है ते चोर तकड़े आ गए ने, ओनू बन के रस्सियां नाल जूड़ के लैके चले जाएंगे माल। ये चारे खूबियां ओ कोटले ते रहन वाले आ। अगर जमीन व आसमान दे अंदर चारे खूबियां पाइया जांदियां ने, अल्लाह दी कसम सिर्फ कुरान दे पहरेदार अंदर ही पाइया जांदियां ने। पहली खूबी के मुहाफिज नु मौत ना आए। अल्लाह फरमांदे ने कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। ओए हर चीज ने फना हो जाना, खत्म हो जाना है। अगर कोई चीज बाकी रहेगी मेरे अल्लाह दी जात बाकी रहेगी। पहली खूबी मुहाफिज नु मौत ना आए ते हमेशा जिंदा रहने वाला कौन है? सारे बोलो जिंदा हमेशा रहने वाला कौन है? बाकी हर चीज ने फना हो जाना है, सारे नू मौत आएगी, लेकिन हमेशा जिंदा रहने वाला सिर्फ आसमान वाला दाता है, आसमान वाला मुश्किल कुशा है, आसमान वाला मेरा रब रहमान है, जेड़ा हमेशा जिंदा रहेगा, जेड़ा जनाब कदी फना नहीं होएगा। सारिया चीज़ा ने फना हो जाना है। ये पहाड़ नदी नाले जितने ने, ये जनाब सब कुछ जमीन आसमान दा निज़ाम है, ये सारा फना हो जाएगा। सिर्फ कुरान दा मुहाफिज जेड़ा मेरा अल्लाह पाक है, वही हमेशा जिंदा रहने वाले ने। आइए दूसरी खूबी है वे जेड़ा जनाब मुहाफिज होए ओनू नींद ना आवे। अगर पहरेदार सौ गया ते फिर भी चोर दा दा लग जाएगा। अगर पहरेदार नू नींद आ गई है फिर भी दा लग जाएगा। ओए मेरे अल्लाह दियां खूबियां ने। अल्लाह फरमाते ने अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ओए नींद आना
ते दर किनारे ओ कुरान दे पहरेदार नूं ते ऊंग भी नहीं आंदी, मेरा अल्लाह ते सौंदा भी नहीं, मेरा अल्लाह पाक जेड़ा है उन्हां नूं ते ऊंग भी नहीं आउंदी। ओ तीसरी खूबी ये वे कि ओदी नज़र ते ओदी समात जेड़ी है ओ जनाब महदूद ना होवे, ला महदूद होवे। ते मेरा अल्लाह ला यखफा अलैहि शैउन, इन्हां ज़मीनां दियां तैवां दे अंदर आसमान दियां बुलंदियां दे सारियां चीज़ां ने मेरे रब दी नज़र अंदर ने। ते चौथी खूबी ये वे कि एक मुहाफिज कमज़ोर ना होए, अगर कमज़ोर होया ते पहरेदार अगर माड़ा है ते चोर दोनों बन के दाल आके टुर जाएगा, लेकिन मेरा अल्लाह सारियां नालों ताकतवर है। ना यकीन है ते पुछ अमरीका नू, लॉस एंजलिस वाले शहर वालियां नू पुछ, अग लगी है, सुपर पावर सारियां तबाह हो गई। अल्लाह ने दस दिता है सुपर पावर कौन है, और बोलो सुपर पावर कौन है? कुरान दा मुहाफिज सुपर पावर है। नहीं समझे तो समझ लो, सौत रस्सा गंड सिरे ते सुपर पावर अल्लाह है, सौत रस्सा गंड सिरे ते सुपर पावर अल्लाह है। एक कुरान दा मुहाफिज से निगे भाने, सौत रस्सा गंड सिरे ते सुपर पावर अल्लाह है। सांझी होर शरीक न कोई, अल्लाह एक अकल्ला है। सुटन वाले खूह विच सुट गए, रब मिस्र दा तख्त अताया है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुटन वाले खूह विच सुट गए, रब मिस्र दा तख्त अताया है। इब्राहिम लई अग दे अंदर एसी किन्ने लाया है। अल्फाज गौर कर, इब्राहिम लई अग दे अंदर एसी किन्ने लाया है। पेट समंदर मछली अंदर यूनस ना घबराया है। पेट समंदर मछली अंदर यूनस ना घबराया है। मुश्किल आई रब दे दर ते बैगे नाल तसल्लाए, सौत रस्सा गंड सिरे ते सुपर पावर, और सारे बोलो सुपर पावर। अबा बिलां दियां कैंकरियां नू एटम बम बनान वाला, अलम तारा कैफा फअल, कुरान कह रहा है अलम तारा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अबाबिलां दियां कैंकरियां नू एटम बम बनान वाला, सने सामान कारून दे ताई विच जमीन दसान वाला, दुश्मन दे घर मूसा ताई दइयां दुध पिलान वाला। फिरौन ने कहा सी मैं मूसा पैदा होने देना, अल्लाह ने कहा पैदा भी होएगा, परवरिश तेरे घर अंदर पाएगा, दुध अपनी मां का पिएगा तो उजरत तू देगा। जे इंज ना होया तो मैनू रब्बे कदीर किन्ने कहना है? अज दस दिता अल्लाह ने कायनात के लोगों कि सुपर पावर सिर्फ कौन है? अबा बिला दियां कैंकरियां नू एटम बम बनान वाला, सने सामान कारून देताई विच जमीन दसान वाला। करे कोई मुंह इस्लाम दे वल, करे कोई मुंह फिलिस्तीन दे वल, मुंह ते वजना खल्लाए, सौत रस्सा गंड सिरे ते सुपर पावर
اللہ آنا میرا اللہ قرآن دا محافظ ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرا اللہ قرآن دا نگہبان ہے۔ کیڑا قرآن ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان کر کے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ سارا نو مدینے لے جائے۔ ایڈی ٹھلی آمین نہ تسی ایئرپورٹ تے بھی نہیں جانا، اچھی آمین کہہ دیو۔ اللہ اے نہ کیا کرو اسی ماڑے ہیں، تسی ماڑے جے رحمان تے ماڑا نہیں نا۔ وہ کسے بندے نے کسے نو کیا نا یار دعا کر میں مکے ٹور جاؤں، انہیں آکھا توں تے ریڑی لاؤنا، انہیں آکھا میرا رب تے ریڑی نہیں نہ لاؤندا، انہیں آکھا میں ریڑی لاؤنا او تے زمینہ آسمانہ دا بادشاہ ہے۔ تے مدینے شہر دے اندر انسان جدوں انشاءاللہ میں پرسوں جانا ہے، اللہ خیر و فیت دے نال لے کے جائے، خیر و فیت دے نال لے کے جائے تو اللہ تانوں ایسے سال ہی لے جائے۔ دعا کریا کر، دعا کریا کر، یہ بھی زندگی دے بڑے حسین سفر نے۔ پھر مدینہ شہر او کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے، او کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے، مینوں جگہ نالوں لگے آئی مدینہ وکھرا۔ او کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے، مینوں جگہ نالوں لگے آئی مدینہ وکھرا۔ او دے سارے بازار لگن ہیریاں دے ہار، او دے سارے بازار لگن ہیریاں دے ہار، پر مسجد نبوی سارے شہر چو نگینہ وکھرا۔ اوے ابو ایوب دے پرونے سارے جگ نالوں سونے، بڑے بڑے مہمان ہوندے نے، وہ ابو ایوب میں تیری عظمت دے قربان جاواں، کیا کہنے نے تواڈے کر مہمان او آ رہے نے جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اوے ابو ایوب دے پرونے سارے جگ نالوں سونے، جویں سال وچوں رمضان دا مہینہ وکھرا۔ رمضان آنے والا ہے، اللہ سانو نصیب فرما دے۔ زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس موڑ تے مک جائے، ہون تے اچانک اموات دی شرح ہی بڑی وڈ گئی۔ اوے ابو ایوب دے پرونے سارے جگ نالوں سونے، جویں سال چو رمضان دا بولو مہینہ، اور بولو مہینہ، جویں سال وچوں رمضان دا مہینہ وکھرا۔ او کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے، مینوں جگہ نالوں لگے آئی مدینہ وکھرا۔ اوے کریمہ ساریاں خوشبوئاں بھریاں رہن، اوے کریمہ ساریاں عطر خوشبوئاں بھریاں رہن، پر میرے نبی دے وجود دا پسینہ وکھرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کر کے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، جدو بندہ مسجد نبوی چ جاندا ہے، خاص کر کے جدو ریاض الجنہ چ نفل پڑھدا ہے، دل چ خیال آوندا ہے اے او جگہ ہے جتھے میرے نبی دے قدم لگے نے، تے پھر نکلدا ہے اوے عرب شریف دے اوے صدقے جائیے، جتھے بکریاں یار چرائیاں، اوے قدم قدم تے میں بوسے دیواں، جتھے تلیاں نبی نے لائیاں،
इन करके मेरे आका मस्जिद नबी दे अंदर तशरीफ फरमा ने एक जनाजा आंदा है, जनाजा आंदा मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम जनाजा पढ़ाते ने उस बंदे दा। मेरे आका मगरब दी नमाज अदा करके लालटैन पकड़ी है, दिया पकड़े है, मेरे आका दी मैयत दे नाल ही कब्रस्तान वाल जा रहे ने। ओ कुरान नाल प्यार करने वाले हो, कुरान नाल मुहब्बत करने वाले हो, सुनना जरा बड़ी तवज्जो दे नाल। ओए जनाजा असीं भी पढ़न जाने आ, अज किसे दे जनाजे दे नाल कोई दिन जनाब MPA आ जाए, MNA आ जाए, कोई पिंड दा नंबरदार चौधरी आ जाए, असी कहने अज वेखो साडे जनाब अजीज दे जनाजे दे नाल MPA MNA आया, मिनिस्टर आया, DPO DCO आया, ओ दे मुकद्दर दे के आ कहने जिदे जनाजे नाल ओ आ रहे ने जिन्ना जैसा अल्लाह ने कायनात ते बनाया ही कोई नहीं। इंज जनाजे थे नाल जा रहे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम कब्रस्तान दे अंदर पहुंचे ने। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जाया कर, पढ़िया कर, जनाजे पढ़िया कर। आज किसे दा जनाजा पढ़ेगा, कल कोई तेरे जनाजे दे अंदर शामिल हो के तेरे वास्ते रहमत ते बख्शिश दियां दुआवां करेगा, क्योंकि जिंदगी दा पता कोई नहीं। जिवें कोई कहन वाला कहंदा कि हरियल तोता ते लमिया लमिया रोए, ओए बागा वाले ओ न पत्थर मारो ते मता परदेसी होए, ओए सह सह जोड़ मैं संगत दे डिठे ते आखर विथा पईयां जिन्ना बिना एक पल नहीं सा रहिंदे। वाह सुलेमान नजर अज तेरी बनाई हुई मस्जिद अज ओदे अंदर रब दा कुरान पढ़िया जा रहे हैं, अज सारे नजर आ रहे ने। अतीकुर रहमान नजर नु ओदे अब्बू जान नजर नहीं आ रहे, जिन्ना बिना एक पल नहीं सा रहिंदे, ओ शक्लां ही याद न रहियां, ओ शाम पई ते डीगर वेला ते पंछी घरां नू आए, ओ नहीं आए मुहम्मद बख्शा ते मौत जिन्हां नू ले जाए। जाया कर जनाजे दे नाल जाया कर, पढ़िया कर जाके जनाजा, करया कर जाके दुआवां, जाया कर कब्रस्तान दे अंदर जाके अपने ते बेगानियां वास्ते दुआवां करया कर। जे मापे टुर गए ने उन्हां वास्ते दुआवां करया कर। रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे आका कब्रस्तान दे अंदर पहुंचे ने। मेरे आका जनाब आप भी कब्र विच मिट्टी आह पार कटदे ने। कितना मुकद्दर वाला है वो शख्स, कितने नसीब वाला है। जो कब्र की लहद अंदर उतारा मेरे महबूब ने अपने गोरे गोरे हत्थों के उत्ते उठा के कब्र की लहद के अंदर उतारे ते बाद अंदर मिट्टी पाई है अपने हत्थों के नाल ते फिर मेरे आका रो के इहदी इस्तकामत दियां दुआवां करदे रहे। कदी मंगदा दुआवां अपने यारां दे विच, कदी रोंदा कल्ला बह के गारां दे विच। कितना एहसास उम्मत दासी पीर नू सारी उमरां ता रब नू मनाउंदा रहा। मेरे आका दुआ करदे ने ते एक परवाना बोलदा कहंदा सोने नबी जी ये किन्ना मुकद्दरां वाला है, ये किन्ने नसीब वाला है। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने जनाजा पढ़ाया, कब्रस्तान वाल आए ने, कब्र ते मिट्टी पाई है, फिर जनाब दुआवां कीतियां ने। मैं भी दुआ करना, तुसी भी दुआ कर दे हो। उस दुआ दे क्या कहने जो मेरे महबूब दी ज़बान अत्थर तो निकली है। साहबा फरमांदे ने सोहणिया इहदे अंदर केड़ियां खूबियां ने,
ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਬੜਾ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਬੜਾ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਵੁਜ਼ੂ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਏਗਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ओ तेरी जुबान ते कदी रब दा कुरान आवे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कदी तेरी जुबान ते आवे, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, अला सिरातिम मुस्तकीम। ए कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़िया कर। जिस कुरान दियां निगहबानियां अल्लाह पाक खुद अपने जिम्मे ले रहे ने। ए हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली दा चौक है, वेखना मेरा रब किवें कुरान दा मुहाफिज है। दिल्ली दे चौक दे अंदर ईसाइयां दा पादरी आके मुसलमानां नूं चैलेंज कर देंदा है, कहंदा मुसलमानों आओ अज दिल्ली दे चौक दे अंदर अग ला देने, मैं अपनी किताब इंजील इहदे अंदर सिट देना, तुसीं अपना कुरान दे अंदर सिट दे। जिहदी किताब सच्ची होएगी ओनू अग नहीं साड़ेगी। मुसलमान परेशान हो जाते ने। शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल पहुंच जाते ने, कहंदे ने शाह जी ईसाइयां दा पादरी चैलेंज पिया करदा है, कहंदा इत्थे अग बाल देने तुसीं अपना कुरान सिट दिओ, असीं जनाब अपनी किताब सिट देने। शाह जी कहंदे ने चलो मैनू पादरी दा चैलेंज कबूल है। इंज करके आए ने ते कहंदे ने ओ पादरिया गल इंज नहीं बननी, असी ते ओ मुसलमान जेड़े कुरान तो उच्चा बहना भी पसंद नहीं करते, असी ते ओ मुसलमान जेड़े नपाक हथ लाना भी कुरान नू पसंद नहीं करते, असी ते कुरान नू अपनी जान नालों ज्यादा अजीज समझने। इंज कर अग बाल देने, तू अपने सीने दे नाल अपनी किताब ला लै, मैं अपने सीने दे नाल अपना कुरान ला लेना वा। छाल तू भी अग दे अंदर मार दे, छाल मैं भी अग दे अंदर मार देना वा। अज पता चल जाएगा कुरान बचदा है या इंजील बचदी है। जदों इन्नी गल कीती है ईसाइयां दा पादरी दौड़न लग पैंदा है, कहंदा अगर मैनू पता हुंदा इहो जिहे मर्दे कलंदर भी है ने, इहो जिहे रब नाल कुरान नाल प्यार करन वाले भी है ने, मैं जेड़ा मसाला जिन्नू अग नहीं लगदी, जेड़ा मैं इंजील नू ला के आया सा, मैं अपने जिस्म नू भी ला के आ जांदा। अल्लाह ने दस दिता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। ताकत नहीं जे गए थकना तो मैनू चाहिए जेड़ा सवेर दा गड्डी चला रहा। यकीन जानिए इतनी तबीयत खराब है, तुहाडा शौक तुहाडी मुहब्बत वेख के, दोस्तां दा प्यार वेख के इस वक्त तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश है। अल्लाह जेड़े बीमार ने अल्लाह तंदुरुस्तियां अता फरमा दे। दुनिया ते बड़ियां बड़ियां नेमतां ने पर तंदुरुस्ती वर्गी नेमत कायनात ते कोई नहीं। यह बड़ा मशहूर मुहावरा है ना कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, हजार नहीं बेशुमार नेमत है। तंदुरुस्ती बेशुमार नेमत है। ना यकीन आए तो जा ना किसी हॉस्पिटल के अंदर,
ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੇਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿ ਤੇ ਸਹੀ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪੈ ਕੌਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਐਵੇਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕست ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮਾਬਦ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਕੁਰਾਨ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਵੇਂਦਾ, ਇੱਕ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਜਲਾ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਨਹਨੁ ਨਜ਼ਲਨਾ ਜ਼ਿਕਰਾ व ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂਨ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਮੈਦਾਨੇ ਉਹਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ उहद दे अंदर ऐ शुहदा जेड़े ने, ऐ मेरे नबी दे परवाने, ऐ मेरे नबी दे जान सारे, ऐ मेरे नबी दे जाना वारने वाले केड़े मेरे नबी दे यार ने। वस्साबिकूनल अव्वलून वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अनसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। मैदान उहद दे अंदर जेड़े मेरे नबी दे यार शहीद होए ने, एक एक कबर दे अंदर 2-2 3-3 मैयतां रखियां जा रही ने। किसे कबर अंदर 2 जाया कर, कबरां दे अंदर जाया कर कब्रस्तान दे अंदर, तेरी दिल दी दुनिया ही बदल जाए। क्यों? ओए मीम मौत दी आन के हवा वगी। आप साहब दा ड्राइवर सी, मेरा 4-5 दिन हो गए इन्होंने फोन किया है कि मैं फलां शहर गालबन गड्डी लैके जानी। थोड़ी देर तो बाद इन्होंने फोन आया, तुहाडा जिहड़ा ड्राइवर है ना वो दुकान ते खलोता ही अल्लाह नूं प्यारा हो गया। पता नहीं किस मोड़ ते जिंदगी दी आखिरी शाम आ जाए, ये सब कुछ इत्थे ही रह जाना है। और एक वक्त आना है तेरी मेरी कबर दा नामो निशान भी मिट जाना है, और तेरा नाम भी बाकी नहीं रहना। हाँ, कोई ऐसे काम कर जा अपनी जमात वास्ते, अपने मसलक वास्ते, अल्लाह दे दीन वास्ते, कुरान वास्ते, इंशाअल्लाह तेरा नाम हमेशा जिंदा होता बिंदा रहेगा। ओए मीम मौत दी, अल्फाज ते गौर करना। ओए मीम मौत दी आन के हवा वगी, लोको वस दे शहर वीरान हो गए। मौत ने नहीं वेखना डॉक्टर साहब नूं मां दियां किन्नियां लोड़ां ने, मौत ने नहीं वेखना अतीकुर रहमान अजहर नूं अपने बाप दियां किन्नियां लोड़ां ने, मौत ने नहीं वेखना इस भाई नूं भाई दियां किन्नियां लोड़ां ने। ओए मीम मौत दी आन के हवा वगी, ओए लोको
वसदे शहर वीरान हो गए। उल्लू बोलते ने सुंजियां बैठकां ते खाली बंदियां बाज मकान हो गए। जिन्ना बागां दे गहने टोरे माली, मैं बड़ियां बड़ियां कोठियां, मैं बड़े बड़े बंगले, मैं बड़े बड़े जनाब उच्चे महल वेखे, जिन्ना चर बनाने वाले जिन्हों अज नजर नहीं आ रहा है, जिन्ना बागां दे गहने टोरे माली, ओ सुक के टिंगरा वांग हो गए। मैदाने होते अंदर मेरे आका इन करके के कबर दे अंदर दो दो तीन तीन साहबा नूं दफना रहे ने कबर दे अंदर, ते मेरे आका नाल ये भी फरमांदे ने पहलू ओनू लैके आओ जिन्हों कुरान ज्यादा याद है, पहलू ओनू लैके आओ जिन्हों कुरान दे नाल ज्यादा प्यार है, जिन्हों कुरान ज्यादा याद है, जेड़ा कुरान नाल ज्यादा मुहब्बत करदा है। आ ना मेरे वीर कोठले ते रहन वाले आ किताबो सुन्नत दे परवाने आ। अगर चाहना मैं जिंदगी के अंदर कामयाब हो जावां, अगर चाहना मैनू कबर के अंदर ठंडक मिल जाए, ऐ वेखना जनाबे अबू बकर ने कुरान नाल प्यार कीता ते सिद्दीक बन गया, जनाबे उमर ने कुरान नाल प्यार कीता फारूक बन गया, जनाबे उस्मान ने कुरान नाल प्यार कीता ज़ुन्नूरैन बन गया, जनाबे अली ने कुरान नाल प्यार कीता हैदरे करार बन गया। ओ काले रंग दा बिलाल जिन्हें कुरान नाल प्यार कीता चलदा मक्के मदीने दियां गलियां अंदर, एदे पैरां दी आवाज जिहड़ी है जन्नत अंदर आ रही है। ओए काला रंग ते हबशे दे रहन वाला, काला रंग ते हबशे दे रहन वाला, कीता प्यार बिलाल ने दिल लाके, कलमा छड़ दे बिलाल नू कहन काफिर, हत्थां पैरां दियां तलियां विच किल लाके, बिलाल कवे मैं कलमा नहीं छड़ना, बिलाल कवे मैं सोना नहीं छड़ना, बिलाल कवे मैं कुरान नहीं छड़ना। तुसी वेख लो अपना टिल लाके, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे आमीन कहना है। हो सकता सांझी आमीन दे अंदर अल्लाह सारियां दा बेड़ा पार कर छड़े। ए मेरे अल्लाह तुसी दुआवां दे सुनने वाले जे। अल्लाह जेड़े दुनिया तो जा चुके ने अल्लाह उन्हां दी मोमना दियां कबरां नूं जन्नत दा बाग बना दे। ए मेरे अल्लाह जिन्हां दे मापे चले गए ने, मां टुर गई है या बाप चला गया है, ए मेरे अल्लाह जी तुहाडे खूबसूरत चेहरे दा वास्ता जे। अल्लाह जी तुहाडे गुनहगार बंदे तुहाडे दर्द फकीर तुहाडे दर्द मंगते अल्लाह जी दुआवां कर रहे ने। अल्लाह जेड़े साडे प्यारे आखरत दे राही बन गए ने, अल्लाह इस मस्जिद दे बानी इस मस्जिद नूं बनाने वाले मेरे अब्बू जान अल्लाह जिथे लेटे ने जिथे दूजियां दे वालदैन लेटे ने, अल्लाह इन्हां सारियां दियां कबरां दे उत्ते अपनियां रहमतां नाज़िल फरमा। ए मेरे अल्लाह जी जेड़े बीमार ने अल्लाह दुनिया ते दवाखाने बड़े ने पर शिफा खाना सिर्फ तुहाडे कोल है। अल्लाह सोहणिया वा इज़ा मरिज़ फ़हुव
हुवा यशफीन। अल्लाह जिहड़े बीमार ने अल्लाह उन्हां बीमारां नूं तंदुरुस्तियां अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जिहड़े दुखी ने अल्लाह उन्हां दे दुख दूर फरमा। अल्लाह जिहड़े परेशान ने अल्लाह उन्हां दियां परेशानियां दूर फरमा। ए मेरे अल्लाह डॉक्टर अहमद साहब दी वालदा मोहतरमा बड़ियां नेक खातून सन, अल्लाह उन्हां दी कबर दे उत्ते रहमतां ते बरकतां नाज़िल फरमा। अल्लाह इन्हां दे अब्बा जान डॉक्टर खालिद साहब अल्लाह उन्हां नूं भी उन्हां दी कबर नूं भी जन्नत दा बगीचा बना। ए मेरे अल्लाह मेरी जमात दे ज़िम्मेदार स्टेज ते तशरीफ फरमा ने। अल्लाह सानू हसद तो बच के बुग़्ज़ तो बच के अल्लाह अपनी जमात वास्ते अपने मसलक वास्ते अल्लाह ज़्यादा तो ज़्यादा कम करने दी तौफीक अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जी बड़ा दिल करदा है, बड़ी दिल दी तमन्ना ते आरज़ू है जदों कल क़यामत दा दिन होना है अल्लाह अपने सोने नबी दे हत्थां विचों अल्लाह हौज़े कौसर नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह जी जेड़े बेरोज़गार ने अल्लाह उन्हां नूं बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जी जेड़े बे औलाद ने अल्लाह उन्हां नूं नेक औलादां अता फरमा। अल्लाह जिन्हां नूं औलादां दित्तियां ने अल्लाह उन्हां दियां औलादां नूं नेक बना। ए मेरे अल्लाह जी सानू ते साडियां औलादां नूं अल्लाह 5 वक्त दा पक्का ते सच्चा नमाजी बना। अल्लाह इस मस्जिद नूं क़यामत तक अल्लाह शादो आबाद फरमा। अल्लाह इस मस्जिद दे कारी साहब, इस मस्जिद दे इमाम, इस मस्जिद दी इंतजामिया, मस्जिद दे नमाजी अल्लाह सारे नूं सेहत वाली, ईमान वाली, अफीयत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह जिन्हां ने प्रोग्राम मेरे दोस्तां ने करवाया अल्लाह दिखलावे तो महफूज फरमा। ए मेरे अल्लाह जी एक दुआ करन लगा अल्लाह सोहणिया दुनिया ते सानू किसे दा मोहताज ना बनाई। उची आमीन कह दिओ। मुहताजी दी जिंदगी बड़ी औखी गुजरदी है। अल्लाह सानू चलदियां फिरदे ही लै जाई। अल्लाह सानू सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह सानू दुनिया ते अल्लाह किसे दा मोहताज ना बनाई। अल्लाह सानू अपनी औलाद दा भी मोहताज ना बनाई। अल्लाह साडियां औलादां नू भी किसे दा मोहताज ना बनाई। ए मेरे अल्लाह जी जिंदगी भी इज्जत वाली दई, अल्लाह मौत भी इज्जत वाली नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह जी जदों जिंदगी दियां आखिरी घड़ियां होनियां ने किते हकीम दुआइयां दे रहे ने, किते दम करने वाले दम कर रहे होणगे ते मां कहेगी पुत्रा बुढ़ी मां नू छड़ के ना जावी। ए मेरे अल्लाह जी जदों आखिरी वेला होना जिन्हां नू आवाज़ां मिलनियां ने या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया। अल्लाह जिन्हां मोमनां नू ये आवाज़ां मिलियां ने अल्लाह सानू उन्हां मोमनां दे अंदर शामिल फरमा। ए मेरे अल्लाह जी जेड़े बेटियां दी वजह तो परेशान ने अल्लाह उन्हां दियां बेटियां नू अल्लाह अपने घरां दे अंदर सुख नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह जी जेड़े मापे बुढ़े बेटियां दे रिश्तियां दी वजह तो परेशान ने ए मेरे अल्लाह जी उन्हां बेटियां दे अल्लाह अच्छे नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह मेरे मामू जान अल्लाह उन्हां दियां 2 बेटियां अल्लाह बड़ियां बीमार ने चलिया नहीं जांदा। अल्लाह तू ते बगैर बाप दे मरियम नू बेटा अता कर सकना। अल्लाह सोहणिया तू यतीम पैदा करके 7 आसमानां दी सैर करवा सकना। अल्लाह सोहणिया एक दाने तो 100 दाना पैदा कर सकना। ए मेरे अल्लाह जी उन्हां बच्चियां नू सेहत ते तंदुरुस्ती अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जी जेड़ियां दुआवां साडे हक दे अंदर बेहतर ने अल्लाह जितने भी मस्जिद विच आए ने तेरियां बंदियां तेरे बंदे अल्लाह चिट्टियां वालां वाले बाबे जिन्हां दे हत्थ खाली नहीं मोड़दा अल्लाह छोटे छोटे मासूम बच्चे तोतली जबान नाल आमीन कह रहे ने। ए मेरे अल्लाह नौजवान ने अल्लाह साडे सारियां दे हक दे अंदर जेड़ियां दुआवां बेहतर ने अल्लाह सानू बिन मंगे अता फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिगफिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।